kari ati kenya nyinya hure kebe kunu ahaya ina oda birandi wa akhrajna minha habban oda huncem baganda di faminhu yaqulu ikunga igene baka kempunce kamene i hunci kande andati kenyilo hunci kande na bagu poti bane annara gati gunnende na bera horeti annari farunti ngandi baka kenga annara nguru kurunde anna nyana bahanga ikunga iwa igene baka iwana fakane baka kempeti da hosanke dai kembane qawa igan qawa tongondi ne nanti kamane aga tonda karaywo girdidi sikkanta kendi koy wara hayina ho hurenga bembirandi duna doga igana duna ho ga kalla aga kawana kamenna takana hunti ana ille birene ona birai ona fakai Allah subhanahu wa ta'ala de kenga se alamatum bayina ayata yere tagumanca kendente nanti Allah wala aga ti wana karaywo wullini awu wullini de serem ba sikkani wajalna fiha jannat odana ko munya nyi nyekedi min nakhili wa jalli tamarunga do ina bino fajarna fiha min al-uyun obbo gondi nangurundi nyi nyeke no gondi jinguranu ngamina le uyuni qulu odo kunjingurundi do nyi nyeke yakulu min samari kay suni am kudo adamare mun kunaye jalli na ko ngoku itira munga jike na ha aga itube nura mum bagandi ni iniga wa amilati huwa aydihim ma keri hinum pilli yallanga nanya masdariya nanya waki nanya wawul atifi wama ado hobe ya amalatuhu aydihim ikitunga dakoni anyi mega kebe dabare ni anyi mega sogode be tipi yanga kippe na ina golli na dabari na purdunu lay na soroga maga nyankinya na hanganna iga hobe no gada ma kinya khatandenga wama amalatuhu aydihim ikituma golli hotana wono ikituma ken golle de anyi mega hobe no sogode sogodo kunni kenga honda no ngado gunnenga ko kuma gaire kinun do segen non do itu be no ngado gunnengo galle metinu anye men daga ko ngatan ingo yi halle andi mutuni nyamba dum hombe no ngado gunnenga iga bakka iga jegene no kunno no honga be ngado gunnenye anda kana jaga ta nana amut kesu kundi ke Allah kesu nyangina afala yaskuru yari dalla ne man ku fana subhanallahi seno en Allah da tunga kebe khalaqa al-azwaja kullaha kebe gara fason da manchu taka zawju jalli ho nyinya ja funtini ni ado iku adamare munno yimme hasonga be gabe ko funtu on pasonga be ngane mo onne wa mimma la ya'lam ado hobe ganta tuno adamare muntu ho takina bucine aba wama utitu min al-ilmi illa qalil Allah tagi ho be gano adamare mu ona hanta kuntu yedi Allah ma kuntu indoi ado ho be adamare mu amati inta tunde itwa wanta kinyine kunga angana ga sharhu nundo qisa gumu suratu qaf igana kinyano sharhanda no qisa qoro litino nanti qaf ke ina tadati abu jabal jidum babani be mana jidin kille suga dunadi asu tokkini kengide asu nyimen orente le tokaye ambakaya yanna fuzi Allah garanga dunano ko be anara gatondano ko na bagang kaya kana gatondano asuga korse me kenna ko nanti gide ke su korse te janame gide ke be ga dunadi asu korse te janame Allah ga tidinya watat autada iti duna hay kengidi nyorindano wonde ake nyorinde nyana dunay ti kengide halle ikunga makan kutu khoro kono kendi nanti gide ke halle nyi nyambera nu tammi wan nyi nyambera suni wujunu tammi sine terende duna ken kane kamo karage sine kebe gani kontene duna ken kamo karage sine me angana bugo dinani tere ke duna planet ken kondi planet no tanu be nu ba halle haramare me to hunta kundi bane kutunden ni wujunu tammi wujine sine ay donc tammu keyoge me wujunu tammi sine duna ken kane kamo karage sine wa aida hobe ga kundi jo kudan ke nyinyen ta kundi ko nyinyen ni ko angara kampato nyeri wari al isra wal miraj agi ko nanda honi kanya honi kal kulle honi mekhe honi kire honi jakawalle honi nat kolo kenduro kunyina mbena no kana kundunya tagi honu benu ga kundi kunta haramar metu menanti Allah tagi honyo wono agani abani adam inta Allah subhanahu wa ta'ala ga hobe tagana haramar metu akuran takinya ke tagi hotu akun takinya ke tagi hono mpo maka dunadi odi sugani adam so odumo okuri kuntu no ante lekenya na kariba ya julo majuji na minna garanta khoro kudo lakanta khoro kuga ho ho inati watu ini koyo ila kanta khoro gandi wari gandi hari no kuntu ila ko dahi ila ko ituna sui me ho maka dunade haram re munyani kamane ngama kille ngari kane serenti walla malla ndi bagandi ko rabbi surtout wodo hubelu ganda penalty no onde
itu Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah ga hot awa hore tagana kenga benni de wama la ya'lamuna hana mar munun to on ngata kijina hobe idan takentu ni to ago imme takijina kunga wa ayatul lahum kai ngara mar munnu kuda ayyun nasla minhunna awreni dalil bangante nan kawana nyangida ayatun bayyina yani alamatun bayyina lahum kai bangante ngida gi kanana Allah banana unkama ala wahdaniyatillahi wa qudratihi nanti Allah tun kabane nyani sendo katuda ngara gati wa ho dabarna wa kenda barni ati allailun naslahu minhunna uro ke fay kundu o wakke nkhexene bakay mane kanda jisigi aga joppa allailu parce que hinjo ngobita kan ka wadi kenda koy wuro nyan joppe fi joppe wuro ay ko tan ka joppe ne wuro nyi duna ko tan so joppe no allail wan nahar ko tan joppe ne wuro nyi ananya me kiye ngo xenu lenki kiye nga xenu bane lenki nyame anyame na ko tan challe haqatin qabala la qasraji la qasra kiye ngo xenu ta ken ko ta nyame kay hutro be sallini ken ko tarin den kallenya ko tan challe haqatin jopana hutro sawo fajri salle ana la qasra nyame ken ko ta sallu nyame lenki araba ke ara joppa daru hutro nyame na daru hutro asaho fajri ke salli ana lagasra araba nyame ko tan na joppa na wura layl dunay me joppe wuray Allah subhanahu wa ta'ala ati kay khore nyani alla na kiyen qurayen xexe bakkay qurayen na bagadi Allah yasubhanahu wa ta'ala anga daga ni bitam binnin to kana kiye ke qurayen bagadi biten na to donc anti no wuro ki ani wuro anda kiyen qurayen li haqqati baba anga dalam pamtu kawa kiyen qurayni anda quraye ke khiri bakkadi angara lampang kari bane tusru kawa to bidani ati ke bane wase kaba koyi na samsu tajri mustaqar laha ata hillan ni kiye ke tuhulle tajri akhawa wurnu li mustaqarri sabatiraida laha kinga kiye ke li mustaqarri kiye wurnu nan daga sabatirai farenda ko hadith sallallahu alaihi wasallam ado sahabanu kata ko ta tika to kiye ke daga nan hobeya iti Allah do fare nyana to atawa daga na magan daga sujudi naraga sujudi anar dunge muro Allah kamanen nati sage ananda atantinda karama de kota ya ana sujudi kamanen na nyamarun kinai nanti sage dan ta batenga ken kota bakaro ken kananya dari anda sujudi kamanen da ti kontine ankillen kontine ankillen kota nan jowagati ni sage dan palle kempa duna ko tala garebe kiyenga bakado ken kana ngata guman ta khoro karagi be gola garni duna nyakara en ta guman chundi kenni subhana illen kare kiyenna bugo ken kana zalika taqdir ala ajiz al Allah subhanahu wa ta'ala di zalika ki taqdir la nyirande be ganike kencende be ganike to anan hore kya kencende ni kede Allah hada mare messe kunta kedi an to kunta di makamuru oti qur'ana ayenundo baga dunangu mun ngadari gada ho nye ana kemo wadi de ana kemo wa Allah subhanahu wa ta'ala ti wa shamsu tajri nye nyan tirim benede kienni batenya di khason ni batenya de nye nyan tirim benaya pilingkan dini Allah ti kien ngurno anna ke digamer no minna wa shamsu tajri anyame Allah gado hobe ko watti kiti ken o to ngondi tay o sagutai o sagai serebe gara ho ko ado kenga bogume wure anya ko ni diga men anya galleni on tan diga men tu o kamanto wa diga men tu o sagun ten o tikiti ten o to ngondi tay anya me Allah farenda ko kunwa qur'ana da ko kunwa wa shamsu tajri li mustaqarri laha kien ngurnwa sabatirai ada annabi nyimmen da ko kunwa ko taswarine a tele sujudi ana nyamaru muru Allah da nyamaru gine anje ko tayo wa na tisage dan tabate ngame garanto benu ya genti ko he ngai ya genti torungo ku manati kunda duna wari nyi nyemme ne anda kundu ana kemo wadi qason na kemo wadi kien na kemo wadi nyi nyen na kemo wadi mo be Allah ma ko wado Allah ko mo gombo gumewre ado faren ko no mo tilimu geography taye yago agranatu kay gara ho ko mo ko ado Allah galle ga bugu mewre gare Allah kiya ko ni washamsu kiyentu hulle tajri ure tanantai
awawurnu limustaqarri sabatirada laha kenca batirana kiye kiyada ذلك تقدير العزيز kenna nonga adangani kammo Allah na kentu kenni Allah arakutundenya dhalika taqdirul azizi Allah rani ndanan kore keberaga ho dangani ayanda kela nyira Allah da lanyira kammo kiyenguru mo gonna kammo akillunna kammo Allah gani ko mo be awase kenga Allah kebe gani rani ndanan kore ngatu anan kore gani والقمر قدرناه منازل Allah subhanahu wa ta'ala ti qaso ke khatu hullem paide oda garakutu manazila yang kadengera no tampile do yang kadengera no segi qaso ndi tampile do bito segi ko dasu awa kille di na to qaso Allah hana na wara tampile do segu yo gonun ka hakran di tampile do qaso tampile do segu anta bakai kenna nya diga me ada ngara wudu sire be ha honi kenga abakka tampile do anan akili segu di mangana ai tampile ke do bito segi ko dasu awa bakati kille qaso ngana kembe tampile do kabu akhenu anga do ina yisi dilaw nyaga ti daru suba ngado do khaso ngari ken kayile ne sikilen ki kammo ananya kiten kamma manalla kiten kam na tampille do kabu tanji ki annabi nyimen da ko khaso ne kiya khaso tampille do kabu tanji ke gellaga sigi ko tabe khakun tampille do sogu nyankira igati khaso njigi khakun namma gale de ko be gangari kitabun ni ereri na kama ka jaten di halle ya bete de ka ngara kota beraga kasol la hananga kasol pillo nyani nanti kasol nga sigile jo un tampele do sego nyani ihai isu no are salle kota ina su to ku tampele do sego nyani ko ta salle ka kunya tampele alla ko don na alla maka agiri tinini kiyen kanundi ni len karandi agi tirin ni ga killundun kutunu nyama alla nyamarun kamma kesu kamma ga mage maka kunjate nga kanta su agama ge maka kunjate nga kanta salli to ambala gonda kuhune logo imenga hinun nalla maka taqdirul aziz ke taqdiru kundu ke lanyirande kundu ke kencende kundu ke na Allah bane akitten kama ke na Allah bane atwa undi tage ho senta kedi Allah gana ko mo be annabi nyimengara ko roda mo be na tokkere ko nga nyame na ken gadam muriyem be awatu nan tan jalle o Allah subhanahu wa ta'ala tuwa gununga ni kebe serebe ganati rodo kundi tanne ando sankita ko na bara setan e garono kunyadi akenna mulla dinan nambono adai ma yogonun kite intorompe hari Allah batu be anganya nambono Allah bangandi subhana kella kutunde do kella nyirande do ke kencende takbir li aziz Allah rani ana kebera gasuda anyam mogo serenta to koy al alimi tuwana qoreke ala wajin al fa'il aywa serenta hawala samene ore hari faran nawo ta trompe de tajambe si shianu umbe nuga do aliya wa innahu la aliyun idi kay wa innahu la aliyu ta aliya fareke ni aliya hari kelengi kunti ali anga nyini iwa qur'ana karanga o farende suko adresse kono da ni martikilin kono da surani warni bogu iwa qur'ana karna ka qur'ana ne ka qur'ana karanga ngai karanga ka sallu ngai sallum karanga ka wana ka sumu ila akhirih yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-rami la unta ali halam bayni kayfiya unta kem bayni angol lendan tre killendan diga mona do qur'ana hay ado faranchuna ko do kiga bubure garante nyananga o hajuntan diga mo hajuntan to ahuma islam nun nakiyatu de al sunna wal jamaa anganya kame siran dambe andiga munda ngollu oni do qur'ana hay oni do faranchun nambay ido kuga bugume ure bane anya monan kallum andin daga seresugi dinan to agi Allah to agi islam akun to hajuntan kallenga ibe imenga bubondi kunna du sogonti manga shiyanu ko da qur'ana karanga ni ba itelen kala kata hanna nyadi shin hore agana qur'ana karamanya ka jinga ka akhida begi sondo mendi angana yang ka kitabun no gonni andi haranga na trompe nangebi itelen kan anna karni kahirinya uga makan kuto besa kallai iga makan kuto besa kan nabiya hunda homu guteleng ai misiya ni dinka sin kake hay magijime agana qur'ana karangone kan qur'an karangenga kaga diga mekeri daga na ora aka manda ko ngana farsiya ko tima shima shiya nunga kenken kono ti de mamuku ile mamuku darsundi
khiyal la yi me ya genda ngani ya ada ko to mutuna koy ati ali rabbuna yawm al-qiyamah ali hari khiyamam beraya no kama ima khiyama liena karde idi misidu nyani ga qur'ana karanga mo be Allah ta karna ali ano kama nga hari khiyamam kota tayyib sangkuta ko on payti lekunya kitab ngara masih gi ko bono anara ko satton te do kam mayna sunna nun nakari na qur'ana kidu nakari intatu angada kana kahir nun kitab ko boni kara dina ki ona dina kiya to anna dina guna nya kitabin ka kahiri kitabin gabe nyani iga bismillahir rahmanir rahim jahana iga qur'ana hay mutuna tafsiranda iga sunna hadise mutuna tafsiranda shi anun ta hadise ide zaite hadise cuni garenya to mun ta hadise hadise mu koy pare Qur'ana fare nyanda Qur'ana ko anda hadis ko itu sahabat cuni garantenya tongun tabanenti tongun tonni sahabat nundi buccuno ali iga sore bonu iri kana kali hini ali ay tadro munya kutake su iti dairi fare nga fati sahabat cuyere tedi asu di nambono bori gama ali tawon ko ho gada bayyanya abubakar da an kahira ken cuni maka kafirinya ali anyi khawana donc ho ga dugeni kitte kira Abubakar ya tiya nya Abubakar nya khalifa kay suni kum maka kahire ke dina ona dina ke kharana tu angada asirentu hobre nya nan karni Allah subhanahu wa ta'ala kallendo ho go bugume urom barai sirem maka ho haram porulin nan da siremi iku ina sigi Allah ayeke wutu igana hasari ka hangam mahana kannya kutu Allah ayene Qur'ana ke kote ina ko na ayeke ko kiga ayeke haccar nan dakkebe iga kiti nan dakkebe sufi ga ko igana hadise ngutu inda Allah fare hadise ke diga mu mure ko nanda anyi meta on tempa an karante aga da hadise be ko angatu ada kempa hasar ni nanya hobe kabago an Allah idan dunia de nalla tiga aga man jakini wal ghamara qaddarnahu manajilaha Allah subhanahu wa ta'ala ti oda kason kara kutu tambille do yang kadengira nu sagira kenya sabatin di wa ho to gollo nay oda ayar kutu manazila yang kadengira kembiranta yang kadengira subutu hatta da kaluruzuna alqadim maga sagene ko tamari kombo kase wara asigi na siginde onati kenda telle soni kan kanen telle al hilal kenni telle kana sigi ko ta hana amisane ke abida hillah oda ga bitosi ken to ni telle kaso ngana kinye tampille do karago tampille do tumu na ille nyana buccine gadi asigi breke ko ta hana ga mogombe abita lagarun kadi ko ta lagaru tampille do tumu do nyeru do segwana ko dunya kyanci gara nabi tirni keshi goro kuna gadi yasi alunaka ana la ahilla jamunya ala ahilla jamu hilal kenya mufrad ala ahilla magati qasulle men qasullemu qasunga nyana lemena ko ngak bito benodi jopperanga andai nyamene kadi bito jatu kadi ananya buccine yo ati qaso odara kutu hana asina siginte aw buccina ko kebedi anya meran kadi fajirim pakati ayle kata ke buccina way khotamari tamari kombo ale sirga guniya al qadim kal urjul qadim na la samsu yambaghi laha an tudrika al-qamara kiye ke manya hasangunta ko ga daraga kason kita ay wallaylu sabiqun uron ka immeranta kiyen chamana kiyeran chamana ko agas diga mun dinan ti kiyen do kason do mengari kiyen ka do kason do mengal la kammo kullun bane suni killenya di fluk aflak jam ko honi kille gorenya di honi bulwaran no gonya di iga terene iyurwante ali gintentia kaso kiyeke kamoshi kitampille kamoshi kitandu menkille abane ani koy ado honta meli gini ado honta gemme ayurwante nyanasu anti tahilana kille di sinan kaso ke tampille ndo killun sagi bane li gintentay ayurwante nyani killun yasbahuna bane suwa khinini nanjo walla gada jota do vitasi be mundai ado honta me ngalla surtina me liri solima kiyendo kaso hobe gana igana idangi ni me gana idangi ni me bane be gana barti bane ndo dunana oda kaga dangi ni me wucci ne kebe duna du ko dun taho wala o to ko bitenya de kep idangi em fo gabe
igana dangi na mejenna haqqati be angaba gemme wuronya angaba gemme wuronya awanya na wuronya di nangaba soronga sedna dinan takiye jalli gana idangi ne mai kaso nyana kiyendo dunana haraga ne wuronya oda do kiye ke ga dangi ni mai aw angen cikite sasa ango telempai serebe ga dangando telekena ucine ke aga dangi ni ucine ke be anto ko bitenya danya kan taho ako dangi ni ucine ke be kari kawa dangi ni mai kaku ngai na hai soro ku hilli go dangi ni mai ucine be ke ucine ni kaso nyaga nani kiyendo dunana donc kiyenta kitana na duna qur'ani kenga nanya kiyenya disu odi ga dangi ni mai ucine ke be duna dun ko no to ko bitenya di kepu duna no ko be aga barto dana kan tabartina asuda na kawo kiyen no nga benyine ko ma kayre anani o bugati karabe qasom barti odo kiyen na kanani duna dan ken karabane ala qason ano kube go kudo kiyen na dono na ho ho ndaro kiyen na ida wuron ka kem mo bane gelli kiyen nya ga na di barti qason do duna na i hay dangi ni me wuronya ni me kiyen tu wulle na qason do duna na ka donc kemu cine qaso nyedun ko duranta duna dun ko lanta qaso ngalla qaso nyimme garanta duna walla kemu cedina qur'ani duna su hede karabe ne kiyen ga barta da bo kemu cine annabi gara kebe ko solution ni kenya ati kayinu hillani min ayatillah yalla la kaba ko no o ga ni ngarita onje o kata salle pare na ko da sare taran to magai manin jiki kiyen no ronga ragene manin jiki qaso no ronga ragene parentu sirem mak sabu go ke ngade wara gada sahaba dum tirindi mo ke ganya ati jahiliya gondu ku gana nya khatiri mani idoti ni sire gore kara walla sire gore wakalla ma sire gore sare ma walla sire gore wasare anga du kya do gaba ganati yo gore ke hankan dum do be ga giri wuri kamme ke da dire mo ko be nya wuri kamundire ka ko mamu gelli ke ganya ngeti inti odo ille ga karni himu ginya garante anda ken wanken ko ngenyan cigi higa mo inta mei fare nyi mere menga fati are la gari kendo kiyen no roga enge mo idi kiyen no rolla ge fare le men fati na tigare kiyen do qaso la yan qasifani li mauti ahadi wala li hayati indanya nan anti sere kara indanya nan anti sere bire dan ti sere gore wasare ne inanya sere gore wakalla inanya ati gare Allah kaba kono anita agi ko ini haram rebu o gani ngari wona wuru kata sallen anyame wuro nya gani qason qalle nya gani o ko hayke be ganya na misir kenta nya ana me ko kara kam bai ina ko sa me ganji na le misir nda awa sere gama ke gara kitabe de ku ta be do ga gara ngoma gaire intadi fare manya qaso qaso no ro rage sere tar ni misir di tonda ga salli jama ka humandenta gelli risala no ngina kiya garanganda kutubul fiqh no hadise mo sunna di kiyani serenta sere ganjini wuroni ti kaso norol la gonda ga salli onda ga qur'ana kara misiri kenda nyana kenda dina ke ga hay kumpai nyana ira para kamu bai horda ga misireni anyana qana hada bare mu ko anda da bari ba miti da kitabe nyade ana kan kitabe ncuda kaba nanti kaso noronga na rage wuroni anyi men jalli nan kandi jalli ga be do ga anda nyaka jaga ga be do ga kandi ga me kam ga salli kana hile ni ata aho hana hananni arakan nuhil kana salam alaikum arakan nuhil kana salam alaikum kien qalle ada kencali mo kono arakan bani su qarantanu hilli uru kontanu hilli sujudutanu hilli riwaya godi qarantanu sikki uru kontanu sikki sujudutanu hilli riwaya godi qarantanu nagati uru kontanu nagati sujudu hilli akan peke kien qalle farenda ronda ungaji misile ka ke kie no ronga narage kaw menyi misile ni nan jall makure ngam bagai naam kaga son kalle serenta rami sile de serenta bakka anga no be ankan dan jalli no e ga to hay me ganjini awamma mugu nanti kieno robe ni da menyi misile nan jalli contraire alla gati hobe nya on ta kenya agati hobe maganya ona kenya da bari kieno ronga na rage ni kagar ni misile faare na kenya da bari sallallahu alaihi wasallam kenya na kitabe chu kanda mugo kieno robe nya sallan tabu kaga sonke miside tiga nundo illu do kotollu na lita hona qur'ana khara salle nyanko ni qur'ana khara nyamako ni anjalli nan kan kare khason no raga idan ona hinun karandi alla gallen kamma alla gara ko mo be o nabi alayhi salatu wassalamu
ho ga masabati nangira anta qur'ana di kenni garenya de o ku gatta guman cube no kono minake nyalli ko ta de hari kamen nyalli hari kiyema bugu anda bara ko ta mindiri be ganya kenta sere ko mashira buda ko mo bura ko ini de farenga ta guman cabane be koy munafiqin kalle annabi meda ten sallallahu alaihi wasallam khadwatu banil mustalaq munafiqin ngara kure kebe haga ti jambay nga munafiqin gabe gabe nyandaga ida garo ke siti aisha kenya di muskala gabe nyani iga killenga fankan dundu hore gira nabi da ko gella gabe nyati khadaga mo dun cirondi de dundo nga gilli ti fanka hore wakutundi de aha besun ta ke balasi hankan dundu hore giri igo yogo ana iku na sere sugara na sere manyante nyini no kenda sae nangiri ti wada kana hangenda utwa na ndaga wara majamana yogo hankan nundo kenda utwa o kaiti na ndaga fita majamana yogo tayib annabi alayhi salatu wassalamu ati munahaqi khore kara ama to ko ati munahaqi khore kara allah ko bre igari madina ida itirinde nda kota hakkati kebe gani kota kebe gani ida nyinahi ko khore madina kenyangara farenda ko gelli gan ke goni ni ka kenya hangandundo do sere subare ngage mumuna hakinya ni ba hay tay hankenta kutundi ni kienta norbe ni kaso noron targene tisire khore karama sire khore wasare ne la kentan kuni hino iganya na inagemu hi sirendo como alla como siren kallendo balaw khore la wagemme ina ko sey jikke bono ditay alla como bure kahiri khore ado khairi khore la gemme kamme kine ndu kundu comme bure la kalla aken ko kamme mari kendo como kafiri bure la wakala ina di o sere geno maka kahiri nya kada wara akra kire nguro jari kamme nyal aha akalle kan jiki kamme ngari maado sere siri khore go kalle nage mano maka sere siri khore ke kine nguro di kamme ka musa ille riwi ina tanda wari ke kine nguro di khala kamme nyari hara ba do matambi indame tayiba ana kudo sondo mun nam mabono anya kenya nan tigel lo gane khumare mure en challe nyana kahir nu be nu ga debendi walla jimma dun kono be nu go debe o ta rendi ma al hudiya non nasaru be go ta rendi o da suda nya ko ta bane o din daga na bera bane ide o sunti tenenge o sunan la nyaga masala kat debu goro anani catholique non miside ngano chrétien non miside ngano silami non misidu ngano khumare mure ngana nyana kasuna ko ta bane kasuna khumare mure nyage kado chrétien ko do catholique kunna nyangi misidundi ini dua nya iganya na mo be idi nandi catholique non ni gallenya chrétien non ni gallenya silami non ni gallenya kasuna ko ta bane ke ko kelere goda do sona dabari sharia na kya ko woiri kala nyage ke be kaga dabarni allam batte nyani farundo annabi nyimmundanya annabi nyimmendo nyamarai ona dabari batiye nyana baraje ngoda o dalla bat o da khairim mundai tayye agana lingi Allah na kameliti agama lingi Allah subhanahu wa ta'ala da kammentari ni arawanya na ka kun jilabinu na nya tenenge kamme mari talata katolik no da dabari kamelli anya kammo iyal ikun Allah nyaage nani ka kun Allah nyaage ke be kaga da dabari tenenge nda Allah hada kenya jabi talata maraba kado kahiru nyaaga den na gemu walla agada ko mari mure jalle bito sikina khati karagi kamme mari idi o gadde buke be on ta dabari kamu shirkum fi kille be kaga de mai kada dabari kaga duguta na kambina kamenda hina ada khumari muraro ko kallen jabi de ka kun kallege ka sasa hakrun na kan Allah maka hi ke yallan ko mege gadar bari kamelle ya kemma kammeriti intame da kille kana ka digi husen kari kana ka bumbu kullen kari kana ka selu kullen kari kana ka jagan jana kullen kari kenta kammeriti ka hondo ka umba gandi kenta kammeriti hondo ka ene ana ilemba gandi batte kedi na soso batte kedi na de hempe subaka battendi na juri battendi na sonki battendi na nya hondenga hondenta sorne kundu honden jorne anna bala sondi kay kumpondo kay sadaka kana ilem soso no suba bana kiyai batte kedo batte na soso na juri batte kedi na jura nya hondenga honde kay mana tananda ike kay bo kesu ku hedi kamenda khilliti kuyi
kamen takhille tugu ida Allah subhanahu wa ta'ala annabi nyimmenda hatam pancinde nyangoda ko yimme gada ko tarakitumu ala al bayda ndaga to khuraynya de bitehe awrunda kiyen ambana la yazighu anhu illa halik ho ganyenge bakka on halakin laga na fami siren kino yi wa ayatun lahum Allah subhanahu wa ta'ala ti tagumancenyi dangane kada hay tagumancen gabe nyakono ho be gan kawa no kanda ala wahdaniyati Allah subhanahu wa ta'ala hamalna juriyatahum odi sogodum mutu fura hakkande annabi Allah no kebe gara kamo kabe tankarage sinenya da'wa nga agara kabanen tiri fadaa rabbahu anni maqlubu fantasir akaba ntoro ikatindangani de annindema kamo kabe tankarage sinama Allah nyaga nantani de mi soronga daire inda kenya katu nandaga waraga nakiti anda sere ana horencu sabakadui ana tingkama yambi maka intatu tingi hasana kamo kabe tankarage sina dimisone koy aga butu fankallo ko kaso elli uyi nyame aga nyi hobe aran takai ada fingo yi hingumenga Allah subhanahu wa ta'ala ti wa ta'ana abwab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudra amalna ala dhati alwahin wa dusri hayro kenya hire oda yimme wutu wala hakketu ni tontome talla nyamarunga na wara jinkama duna jidum puru hanani kenga oda wutu kendi fil fulkil bashhuni atawasuda kabakoi alla gamma honnan sira wa haramare meda haramare men kaso o den yempene kenga dairi ken yiriti haramare mu nyakute di fesxenci nuhunga men gari na duna suutu tagi honu yogonu soko den to gel lew kun soko den nyame duna de anani kum malla kuda gundu hondo kadu ho fuñu miso ho ngame kida suwat denge Allah ga kita yi hubenu soko den nanto ka haramare ma sababu nganya do haramare mum ben Allah do soko den lo hure na ma soko den jangindi ati kemba ne wase kaba koy wa ayatullahum anna hamalna zurriyatahum ida haramare mun ko boncho nguto ni soko do nguto fil fulkil mashhuni hura fakka odo ko beno gani meka ma hure ni hure keno gonga he kundo haramare men ta menyi ni na kai gana odo jarinto samaku gunnege ho burenjo aswa no ho hure ni fil fulkil mashhun haramare medo kunta nyana me kamma no hurenga yalla gana khadu no so goden to e nyalla na so halaki wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabu o tagandi haramare mon no kudangane men mislihi nuru furemme ma yarkabuna hobe ga seta ina utu gelle ke ngaida baton to on to haramare mon maka iga jidum pure ndabar ni amme cencu aka belancu afa soncu gelli sollun ngai sollum bane ga nyontono kenya to ko nanyi ho hana na sollem bane nya na nyonto to hulli isaga do sollunci ni surumbande hure solleke ado batonci din tenga mai angana tambian na wara haranda dugutanga anda warde jindi wori kem kasaranyi kitana halle surumbande sollen nan kitenya di agana angana te huwaga dugutanga ta na ere jindi sekuru ga banya kama ga walla sekuru no asuga ere kawa hure ndan taka daga na ana kuppe ana kayolan irina heran kita surumbande ngo nyana tikebe ado hure nciti tenya na mai harangana sala wanga progota ga dugutanga antaka yerde ari na tuawun kini na iramel lai hanken na kenyirami bugundi kenyirami kakacunga i kagar vitasi hokka paina hobagai na ma motere ngarini kesune Allah honnan cira asugiri no hore atida hure ke tuawun to kama kana tuawu ke developer nan kinye Allah ga dal muran kinye digirabe wa inna sanughriqum agano khanu ni tokindi yoni yola khara na sunti da fala sariha awre demanda nan tida wore demanden ni mananga nay musiba da anga kharu katta serebe iki alla gani tokindi ko ni maka iga kharu katta yagi demana gi jabini imanya ga iga kisini meno nan takisini serenti maka iga kharu katta ikella gi kisini kenta gantan ne ma do hinnan tawo nangiri ki allah ado daga lemma ko katta haqqati be alla gada muru hure be na hannan kambe no kumbe aga ko ton jatu be nyana ka sun jatu be nyano daga bonno kana hamba gayi keni alla hinnan tawo itakai wa yaj'al lahum ati gelanga na tida ittaqu ma bayna aydikum kakkanu hobe aga ka jomme na ka kakkanu dunai dunana ka jomme na Allah fare aton kanu dunai ittaqu dunya wattaqun nisa fare na kiya ko de kakkanu dunai kakkanu yagare
farenda ku kono ada ton kanu dunai sire sunan kanu dunai sire sunan kanu yagare inna awala fitnata bani israila kanat fi nisa bari israilan ko jarabu hana hana anya yagare nyani hari tuwanu war kenya gare mani woni kanya gare ni mani sababu ni mana ngabe gabe ko ni faren ken ko kundo bani israila jarabu panan joppe yagare da kanu yagare kanu dunai annan kanu yagare na allah subhanahu wa ta'ala ti on kanu allah allah ga do kanu ndi ho on kanu kengade kabane ngati ho manya a dutanga ide kenya halle an khairi ngamman kene tai walla mbone kite na sababu tai wori yaren kanu e anam lo musibandi adamare mum pelli khisa odamu agri do mane yagare tarik pogo paganda kenya sabatindi yahu gatin kenda sirno yagare kebe halle allah gara yagum parama maka allah gara yagare be yagum parama maka kenya gare sonin konta nyam mani garam baro indambe jinna maka koita warade atokono allah da yagum parama maka kahirinya ni musyrikunya ni dina gumehe dambin kille be ga kana ga yagum ta tellanda ana yagunye yago be ga kutile kina yarunya kina burtindi kinai na yagum kutuba kay mendi na yagi ina ikina nuni warali dan taharti mene ni yagi ikina nuna kara gelli hurjanga yego da kali sinda bay yagullo ando yagrenda lahi dul ga mena ga gellagi ikina hurjanga kada yagun chiti ittaquma Allah ton on kanu ho go jommena ka kallenni dunampi dunayi medinu kudu ho on kanai akanu yenda magorondi Allah ko sedi ho be ga dunale la garon kanu la garai ko yi wattaqun nar wallahu bi shiqqi tamra Allah farenda ka kanu imbenga hari tamare kette annaru allampindi ananya nda sangallando jahannama na yawmal qiyamah la farenda kono daga ni sirim ma konto hoyi angarono fi sabilillah ke sun kaso de Allah ga tamari hunje ko bono na kini sirebe ani sumun kutai aka man cumen barajenti mantenya ne hari banenta bakaya di daraja ang be gara sumun kuto kinai Allah na sume ke barajem me utuna kinan kenga Allah komen cu haida ina haga sun kaso pai daga na mballa dimi sum billagari ni maka ne kan tampillen godenga daga buason ko bogodo tambi tanna kate gode antam maka ne gayya buaso jurang ko bogodo tambi anna galashin ko anna rupala di anna jilla anna lakini sumanu ini sumen kudu andi barajen kita Allah na buru nyari tini Allah na kafe nya da bari ni Allah ko monda way na khaka Allah na maro nyi mewtu na kini miskina nga aboto akilo njate asukara atamare akhati ho gani nafakanya sun kaso kedi abarajen dubulante ara murin ten kani Allah subhanahu wa ta'ala ti on kanu dunai o kani do falle ono kanu o kani o ga duna be no kondi kebe garini duna biriyem palle na utwanga kara kencu ni dunari yem palle ay ona kana gai o ga garin kitam ko be o kisina yang kala ngam ko ame wadi makana neme Allah subhanahu wa ta'ala na kanema antar ni kusro iti kai dambe sui jalli i kaman kai tahidu ganti ganya na balla no ibakai ya halle ko ina intadu kana yallanga na tida kada ka handi Allah gada khari jaga hobe kaille ka kanu na wutu Allah anda kinan kenga an kai mena na fa ganyi mai hanade wori problem ko gabe ni kenye anyi mai harai me ha jullan tasruni na bure kedi haraya ku harare mu ranganati jakete kaba rawa ujunun fil bagane pakasina kinanga na kamu nyini hari babin tehu kame gode ya yakenta kita nai ayugona anwari jaja buari angkite magana budu ujunu nakati pasi ka hari nasti en qobo naran am puturi ngallan tai akawamma hari na igandi siren coro an koreke ma o siren ngam magalla ga ma o kiskirundini tinya nga titienga aganati anfiqu kedina ko ibane ani nafakan den do sadakan to siren nanyi mega do beiga Allah barenda ko sallallahu alaihi wasallam ati dinar ni men kallenya kangen men kalle agana jase nan jase ani nan jase wujunu hil kenya halle garamun bani wakki ne wujunu hil wujunu sikki garamun na ati ani men kalle fare ati dinare men kalle na nyammaga anda men kalle bani anda sadaqi miskinai
anda bani ko na nya wujunu hilli anda sadaka miskina nyogoy wujunu hilli anda kini fi sabilillah nyogoy gati miside ke khibar bana anda kini anda ho kini karle mo wujunu pille anda ga kello ciedi ida ranyi rakatenga anda kusunya ti allah angara kebero igande ndan ko rengara ga kenya baraje na pumas na angara kebero igande ndi na ruma ko holli nan nya kame kelli gondi nan ka kay rakatel gondi na subam polli gondi kore kena iga na disernil ngondi angara sadaka ke qalisillo no qutta nasu baraje kita kileta nasudi ankore ke ga kebe ga kenya baraje na pumas nafa Allah ganati no kobe kana fagandi aha na wutanyimme anyimme ha junnan ciro ankore mpa junnan ciro aywa ma gempe ken qaide na andangi miskinu maremu tagallem Allah killu Allah ngollu Allah murano karangallemo to mundano kesuni fi sabilillah wa ibn sabil atangana tidanga ne kana fagandi ala alladhina kafaru yamunna kusati kubenu ka kafirana iwatini mu'minun da agati nona serenya igandi law yasa Allah agandalla khan atyamu gahinga Allah imeda igandi kabila nu nyogo nugo ka jamane kedi kenya na kunyin kollandi akay makantalle mako honne wakki no imani kunta hinne sere jombinte walla lebu nga serebe ma miskine tan na maka hinne iti tallaga ma hinne sere su yakam maka hinne ndaga nga to kedi sangi burai de ay ikunta hinne ne serebe hontamma malla ranyal lo njurunde ay serenta hinne nangat anni ya jamanu pogabe ji sere le bunton di soro jombunto i here gono nan daga de be khoro ngangan na salume annabi inta hinne nangat tadu hinne enta kawa alla gara ke jangiro waraina ke le murai adu hinne enta kawa e akende tenda golli nan to hokitan adu hinne enta kawa donc alla ma hinna an kamba hinne awa ke sankinta ko keni sankinta ko ho munde antro gare kahir dunya khaira nike ti al aga linge alla da ga hinga alla da ku alla ga mako ado ku en ta kawa kama ka to kuna kenko anga nati da kana fakandi ina kiya jabe nanga nanti ka kumanya hoyi ganta sanku bangande iya hayge jabe ni silabe no ngade faru ngade ti ka ku gasan kun tenni kasan ku en ka bangande ni alla imera sirebe kuma aga linge alla da ku ye gan kawa kamane nya ku kamane nya nya na bannai kamane nya nya na kitanai anga du kedo Allah kallem bugu mewre de adu faaren kallem bugu mewre Allah tona miskinu nyaaku ona kumbane murutiya ona arjanna murutiya anni impinni anna maga du hasiya anna maga du ti kamma anna maga wasiya anyi ge honda londi ko andi gana menyi no kube anna maga hari ya gara ngasiya shagi nyogo nyi diga mun tafsir nga min ahli da'wa agani qur'ana kamma ati tannan kanu hari hogan takube no maka agam maka nan to ka bagani ni jonde ati itoro ndenya ada majago ujune hilen tamenya ni ken jonde anke kana ye angane kala sim bagani ken jonde maka sim baganda jonde de tayibu ati miskinu jondi hari hanam to discours yo ko ni jondi ikulla kenta kendi kala sim problème khore be ga kana ka naburu ngibari khore be ga kana ati hari miskinu jondi ka hate ke masala ka khalatu bakia khalatu kan daga me wari kana ara semena kama ka amasala miskinu ku jondi kenya le qawi torni ka ga di torota wa zulmul muslim haram Allah subhanahu wa ta'ala awokilin ko yini hinne ne akenga lampinne me anoga hanna nyamariti hinne nga arrahma yarhamuhumur rahman sirimbe nugo hinne ne Allah kay me hinne kunyai wajibi ona nya hinna nanga Allah subhanahu wa ta'ala angana ti ko nda kana fakandi inati gati nona soro ko gallinga Allah dadi ku kakku kasan kinte ne kasan ko ta umbangan deni na na tayibu to umbe itu agundi hinne ne kajari gollite Allah faram padi senye hara kebe ko ada ganni ko jikku sirenyo go ko nanti ganni miskine kanu miskinu ku ganari yagarenya ganari imbi wuti yagare kebe ga sorene yagare go hagari imbi wuti igara tu warja kenya ne no kuntenya aga akengi ne ka ko ta maka ho ngadi nyege wadi so ngonga ti maka ho kenya ho wadi nyege wadi walla tiye wadi abada haraga dal serebe nyune watini kariri mi wuti rede aga no kuntenya anka
tiye ke be gangine ndi adu kunne ndam anna ho xecci anna daga kine kana hari kuntura banera ka jaga ni golli di fare hadise ni na fare nyanda ko sallallahu alaihi wasallama ati jabir dangani iza tabaqata li maraq angana ma ho choro ho gana nyangine ndi kana ma ho jinga bondi ay me ma ho ladani masala litru karagi jiwa ka bakka tien kana ka gine gede lenki nyaga ngadi kada nya litru nu tummi nyari segiya kada ka imela dam ma ho ke wutu bakkadi tagalle mo wa ahidi jiranaka idati memu yogo nari miuti tahana nari miuti tahilla antari do yimbe Allahu akbar ari hali hudiang qisandi tahara ri miuti yagare tahilla ri miuti tasikari miuti na esike kesuni miutenya kinenda tirini ada surana ke tirini atanya kam mo ati ke yagare tasikanya ke agar ni miuti igande ati igande kiga muri ayang kandi karaman ne yokende na ari miuti tahana tahila ya gare manyigara hammo agarawo kinenda ne ati ke gare tasikanya agare tahana gari miuti madu ken karaba agari ta atasikanya iki ati ke be ga ginendi ani ayang agamo ayang kandi anni yokke maganda na yo ganni ko kuna hiya iwa hinne ne ka iwa hinne anga ho to anga ta hinne nan to usre da barne Allah subhanahu wa ta'ala ado hakununya jongi me pinne Allah kana hinnoi irham man fil ardi yarhamkum man fis sama ka hinne nyinye tagi honu be kadi ga birne nyinyen kama dunadi Allah betun ka hu kamundi kana ka hinna na quluna mata jalwal iwati ne tikenyi na ne kambere in kuntum sadiqin agana itongunto ngana kainan to kana karawa gelle ma yanjuruna illa sayhatan wa inta ho hoterin kana ganta sonko bane ke sonko ni keni butun timindenga butun timinde kata kuruna kenya terinka wa idha hum angenyi ni kunga ta'khudhum awira kana butu ngana timi kallengo tagi honul lagana dunandi wa hum nani kunga ya khissimun iwa mega jalle makun wa mekitil le makun wa me hoballe makun farenda ko alayhi salatu wassalam atiduna gillem butu ngana itimini kenda ni rame nga yonu na kaida kenche na kobo wajon koni mane me ujinani anke ngotina nga kali simbere na butu natimi yugo dilo ko mangu ta gana itini na rira kendi butu natimi yugo di buaso sirenda bari gana itini na rira kendi no be butu natimi Allahu akbar ati awira kana ani ni ido gollundo service lu nyaga me kempo honta katimene dunagi bare nyameno wala yastati'una tawsiyatan aywa kembre keta keni dunakare ka besu dunakare ne menna ankalle aywa besu saten kana Allah kana kullu hada mare me kalle na nyini prosedi ada igande tatina nyege nyaide kana ganya kay muru agana warni nan duguta genda nyakara yonki mbogu na tatina suranya ilengi dakanta suri go dabarni o gara khenen dabari dar wara kenyi gade uri kanta hotana dabarni andai mo ini akara kada nari kaga na murandi ni tate ni agana murana na duguta kenna nyayon kindaga agana tigara jiki da ina meni khadira ra kendi buccunu daga na putun jogu yonki mbogu kutten na gulle na jogai la yastati'una tawsiyata kiduna yitim maliraide iren tawsida kallenga nari nangosi ay kentano kallenga danyi no ube aga danyi gunne nyadi aga danyi kille nyadi aga danyi tunga nyai nanti Allah ndugundi ngeni korogumenya ngeni lenga bagumenya khali hanunya nimmaga confiance ngabe nyani nge kamanna daga na magono ko tagi ngaran nan kijin kangan nimma ko kedadi nan kijin jamane nan kijin biroma wala ila ahlihim yarjiuna ila tasaga ne kati korenga kallengo danyi no be awanto panano awan karnino nyaduna subban nan do duna sutun kan yugo ngadde benju khali hanna nyamma Allah ajun tadi agar kali anga kitebe kama sahakinga soron tambunung nga sigin ni mokonko isaha ngara sire tambuga nga saha kali habe gamma saha karangana ampara tini saha ndeng kadi mania sire aga lenga ni hobe ikai tilla anna saha na do manalla ngiban ngana karai ganan ngiban umpu igana kali sunu beno nyino ini kapang kay makan dalle mong kali sunu nyai bae su galle cha sire benu tambo nyaga ni wan isaha kari kalle nyani kari kalle ngai reke hakka hulane kari tambongenga anken tambonga kubenu maka hammido kunga kuna kunya sahanda nyini ade itambonga kari ati tambonga kari sire tambondang gaiba sire kali handam makaba mani illahi dunando sire naka
kallen ngari wosintani de kallen ngari wosintani terin kan wosini khibaru nyogo wonu nakenko kabane ndugundi honne dangani magi nyonki la ko ndo hanade khibaru nyogo wonu nakkunku ida kentani ille katambiro ngam makki jingol jalla ngam makki nyo foye ngam makki nyinkanga sigina daga dille munnan cereme indi nyakunnan cereme kentani ona na hame ya kenkane hari jangiro ngana ko jangiro ko to hallani anni wari gada gana ko ndali dal te kan li gada basu bo gona mena ka nyam bakari ka mo bede yamba bire nyani kenga yini gama ka anke mbe ha gada ken ko na dangani anke nyani munafiki anke nyira anga to tibu tenga me bane ngari kararanga ne kaga tele de talli nyamba me ma haikal Allah rasulun den ko mu'minuna na wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'ati fa'aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin o kuna tunana nti tagamme inda sehne me de ibutun tangame bane ngona jangire ani kita haikalla ina ga bane kanjo til gajje mere li ganyam ba me maka kakunda kunge munde image bude image mu kewa kara daroma kendo serenge me kam kewa ere aranta ka sehene aranta ka wosi kinni oni ge mundi ni biranto nya serebe du ganta sehene me serebe nu ganta gemme yobe di giranta gemme adi yakin ta gemme adi habatu kun ta gemme adi yakinul le mun ta gemme adi to inen ta gemme inda sehene me da hari inta kara me sembene me adi guburon ta gemme adi ta galle man ta gemme kana kunge mundi ni biranta hunya ina nya bane ina sulhu nari na kama karadaro angai ka jangire jigidun kutandi awa serebe nu ga khairi mun la keda ina di tiyo hinnan tanya daga kan cereme daga ku ani jangire te kay non tar tella ku ka karabire nya ni na kun tali tali ni li iti gindu anke mpai diga munu me ke turun takandi aya gen ta hoy allo sono talati karabire nganari hinya be ho hon ta ho sirno wasinta ho sirno kille men ta kinna ngatan ngasi ونفخ في الصور hutenden nanya bennendi وإجاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون anga daga ni min al ajdasi bakka qabra nundi ila rabbihum katika manga yang siluna igara tawna ijaye jaye butu nganatimi nugo mbura ko dano ngade yurisalu alaykum aswadun min nar imbe kuma ngada khabate asutan tay Allah subhanahu wa ta'ala de qiyamah butu nganatimi ti wulenga kenni nafkhatu thani yonkin tuna ille kata hatenga kengo gele qiyamah mpinu tartibi hana ni ulu yang butuh ngana timi hi hana beganya na tokie jika ari ho hana hatun nan tokki mai an karayre an kaburan na ire an ganyi garaga ba mako hokuti bakkangano awani nyen an garaga sipani hokuti bakkangano ndaga fiti satral hokuti bakkangano ndaga saudi hoyo hokuti bakkangano Allah ni kalsendo katudangume butuh ngana timi ammor songa no kusu an kaburanga buli no kube purdi be gat asuga tokkina nonya adu zambi asunari tokkay tokki ammu manna nyammuntun kulu ammu manti me ho mamangam sado yonki ga hotenan kem palleri yonkinu nari hutara kenni hillo kem palleri bakke nanya gille nanya Allah subhanahu wa ta'ala ti butu ngana timi an nganyina suga gille idahum yasiluna nuko mbura ko tadi koy asun jay so gelle nan cigi يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا al-munkiruna lil ba'si ho ganyi ga masaka inan to gana karonta gille jahannama nan tano arjanna nan tano o gana gire oda dunyi birante ngunon tanga droken tanga tepun tandi kunen tanga sonin konche he hari tappen tan kodo ho hondanga Allahu akbar farenga to ke kota kono na ko ummuna aisha ga ta kono aya ga jinjuru menan jurumi ati ya rasulullah ike aisha ya gunta kun kana minna ken kota ike aisha ga sikki gunja mandira mentia na mumini akare nan kawakki asimana ado mumini go hore nyaga ni sere su yere uru ngana ngai go gana ngai akare gana nga khiyama ngana ko ni nan kawakki asimana jaman dinke ko inke wakkitene no akko to duru ngani aisha kilenda ke araga parenti ya aisha atamma ke kota kota intu harisa jam anga simme ayi go nyana nga ya gare nyana ma atamma ke yamang kota intu harisa anda mugo amma tu anda tu imme serena ngo sikute iga ko kendo ya gara ko kemene tindo yugu nyahi me kam din kallu dille mun din kisi maru nduro
ate hari samma kota ke koto entu de ay qiyam amma koto entu ammun gunanyi me yallew Allah subhanahu wa ta'ala ti butu nganatimi har mare mun ngobakka nan daga sigi nugudum bura kunta da su jayi jayi na qiyam am pabandi قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هم بنو سكون دغا ماني جيلنga kunna kusati ko gando wulli min marqadina o ken kondi dawre kabura nya ken konga de nyalle kabura ngame no kuli khindeni ba anno kunnenga kimbakan tagayenga anko henga kim kinkennan tagayenga angi jimenta kun tenga kabura nga kimbakan ni ance gen tukkan tenga kabura nga kinkennan di hari bucine gana to kina kara dorele terwa hinne nanga wallahi wa ma hinne duyire sire suntam mulla de beke kenya ranyo ngollan na ke targe garata bete kenga gain kollon kadi isun kaso nga minna mude tona kenya sankri benkani donc anna homi semi nya bagan di suma kunyange nyene ko khello di kenyi mbe wore kamane ngati suratul rahman di yursalu alaykum ashwazun min nari wa nuhasun fala tantasirani imbe ngodo halle kira ga jante ngo tayendo no gen iya nya akramu ngani ko kuy taraki ko yanda kuro in kollon de tiyanna minna mude kiano kisini ti imbe ke kana tin tonanga annan kitem paga ili hunchani amminna mude anna sanki tana ili hunchem buina bane nda bane buike ngana nyame ana bane tana buy donc anna nya ili misa men andai ke buine na nduta kenanya Allah to ya ku Allah to serenga Allah ma ambuto do tegay Allah gati khiyama kenna kundua anjuno bu juno ampatem pakka juno bu ili hunche nyana imben ko donde nan ay mude yani minna mude yani sere immesu mude tamare nya gani ille nya gani makka nya gani e annabi di tamare baraka tempe donc tamare bu mun ko kunyi benni kitana hane aminna mude ngara tamare mude yani ille mude yani ille mbo baraka tenda ho illi serebe goni gada wuti illi sugandi tendi am pasanga wara ange minna mudu nya kada manganyo no ko to ko illi kitu ko kutum pay do na kada ki renche ha ay illi sire ke aha angara ko benu taw hondi yangi renche ni kini ma nyonga sombinga minna mude kenche kenyadi anyi meli fore ke kay mega ko be gana mena awsati alla nakiya mena awsati ma tut'imuna ahlikum kama nenda ko kundwa mene awsati ma tut'imuna ahlikum sugandinte be kaga kinna ka korenyi mangani ko yaru anga igande be sugandini na kina nyakenga ambatanga minna mudan kanje kenya ranna kini sila ranna kini miskino sadaka ngutu kenya ranna kini miskino kuye ngutu kenya di ranna kini miskino nga kanna faqandi mimma lan tanalu libirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun anyi mega kebe monda anna kenya kuini Allah naraga innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kay miswanga dakkan Allah anga ho kuini kafunya Allah ajundai ida haqatin fairina Allah ganda ko yoy ni namude na antanya nanti masalle kota Allah wani kinni miskinu ngai hane ina ne rabbe yogono ti galli ketam mula gare ga kuma sa Allah wa kinni miskinu ngai na gemundi isallama ko wore farenti sallallahu alaihi wasallam ni namude ken hanya ni ana miskinu ku ani ka kaba salle ke kota golle do amurunde da tambute dana faka muriye ati ughnuhum ani su'al kadi karindi salle ke biton ku igaraga sallama ke kita iganta hata jidi nan daga suwana gaga kota su sirebe il faut kota suwan daga golliya ana ho kita ado ho bendari ana nya kamendo daga tenga daga ko manaka kallemu kella wa salle biton jiki taw kella salle biton pilli taw atoni karindi gana ho kita salle ke biton ikkilun ta on tengani nanti kenna fakangi maka igaraga te ho boni re munda igaraga komple bana ko boni re munda ngani araganna kini avance aga to ko tabane bito hilli bito siki bali yogonu taga to ini semaine bali yogonu ti gelli sun kaso ngana takan alga to Allah wa miskinu be dul de manata yalla bi de mana nammi nambude ke kinya igana ne rembe na gebundi daru aya ngorina nanya honde sallim ponde nga gelli sasa buru do sukara do kahya gani akini ana gemi sallen cuba pong ina gebundi sallen cuba pon do sallen nyira katenga akini gelli kaso ngamasiki
yo hanya ho sirenya ide ida Allah subhanahu wa ta'ala qiyama kisi hera wada gillire nan to qiyama adu nan kisi asu gille duna adi yere ajama wa rahman nati kene hobe Allah gara nyina iko monda wa sadaqa al mursalin tirni na nyawanya to nyi ken kene kono kando hulli ken kondi hari hobe no ganyi kabura nyangam katandi butu nganati mo gana giri o gana garba sunan giri iti qiyama ko to en haraga na kebbe kembane yonki nan cago da gana golobe nan giri annani angen kaburam payere arabani nan do kamesere kaburam ngame kamagol problema hanan digenya nyinye ke hakanya ni koy taw amari nyinye nyige em para bundenya ni nyinye nyige em para bundenya ranga tu ya garu ku kada dom pa bude wari mo ndambe nyogo kama ka ahara buntenni de kaga nyinye nyiga nam ahara bundenya ni ti no te ga tanken no kunta kunda nyinye nya turanga ho haramun te tunta rono sere kille ga kinna ngatan naiga ai nyinye ta yena nyinye nyige em para bundenya ni gide koche kuige em para bundenya kunta yena de ya yagaru ku waiga ta aken no kunta hu anna yugun wala mi gada khase nya korogoti nakam yugun daga nama baye dori haran dori binne nyawtu iga marna na iga nyinye para bundenya ni de nyinye nyige em para bundenya ni nyinye beti ige hoy anno kunta hu ngana dolon tullango tina anna mini anno kunta hu ngana farangi tien tullango te lamura nakina lojurun tano lojurnu be ga ho haramun tende gene kenni dulle bankar ni yi ko makite kubenu yige nga nyiga harami nani ho to ginto he hari dulle nyaga na nyankar ni on tatino posine nyiga on tatino hoiga ho mini kebe angana mina gon karni walla ngana yiga nan kari adulle nan karni adu bananta kenyi kana dulle ndo dakku ngana nyankar ni hoibe yige nda minenga harami kangana mini naiga anta hotor na ngara wadda kumbaka ngana ko embo tai ananya anta hotor anta karni anta watte kijana ka hobe ga karni adu bana harami anna iga a harami anna mini yo keni yere kore jaga soni kara yakari ku toronga di yakari nukunto ina nyinyenyi kana ina giden kambunwa ina khelem menyi kana amada gade adaga ndedi attu andore nyani ba harando de dore ni dore nyinyen para muntejan o haramun tanga daga no kusu nyinyen mo kahini ya taye idan Allah subhanahu wa ta'ala di qiyamah kawa bakka butu ngana tini kawa sutu bakka me khanu nyinyen no ondi hari kengolo baye bani da qiyamah ko tay ngana khembe kenyi orando mani me serem bakka me khanundi de munen pay kumme hakbe ga bakka qiyamah kabaro ndo bakka me kama kundu nyai koy sole ma agatu inde ngani nanti khabura nyani yere haram yan nan cigadi ahraman nan ta gadi ahrami kana jaga na sereta na bulad madam aga tuine nanti khabura kasenya kaga sanki kaga rinnonga isrenta ere kakum undang kana boendi serenta do hawa serem buluna kaga tuine nanti hari kajaga ndenga kinya kaga ratu serenya ndi kana buluna kana walla kan taruna kabe kana sereke jaga na baganda ka serega ntano ko be ko kutu agunni oda hayo ya kan tagu manjai nanti khabura bano kawa sono na buladi arabani ni dan ka hut kame serai arabani ni dan ka hutam bille serai nyinya ke fakanya ni boy mane me wujune sine haramare be gayi nam buli gayi nyinya anga haqqendu amma ranga na geden so sutura 10 metri anga warne sinyam binne anga warne ta mango jarenga ko me lebuni ko magede so gedi gabe so jambere gedi so ko kada gana maka ganti ndo warne jinga rango daga na ware sinyam binne anga ta kenta butini sinyam binne ga na wujune sine nyinya ni imbe korege sinyam binne anta mutini ante laya kurman pandin nakutu takamango jare fo dumbe na bugu nyeke takamango jare nyen takunga gine be takana na bui jigino kudo gumbuku dore nyani kaga bui bane amari tama me enta nyane parce que dore hada nya masno aga na ware nyen dan tamuti idan Allah subhanahu wa ta'ala ti qiyaman kota angani ni butu nganatimi ugo bakka me khanundi bane kenyi me bane ngase torai kenyi me bane wase yang kang katai nah in kana illa sayhatan wahidatan kenya sonko bane butun tibindi tabane ijahum jami'un ladaina muhdarun angeni ni jami'u kahumanoi ladaina ujomena ka muhdarun agati wa in kanat in ke bi mana ma kanati ulie manya ho iganta na butun tibi tabane na tullari tibi na fan komputu segene tage honju yonkin ho gani yonkin te nyaga kara yonkin na sage katai anga sukko man tenyini ike Allah jonda so hadari
ligi la ga inta di manke inta di asuna ri sigi sama beranga فاليوم لا تجلم نفس سيئة Allah subhanahu wa ta'ala nati lenki tagi hono kadaka kilun taqundi haramare mumbane ani bala al makhluq al khalqu tagi hono kadaka kilun taqundi to nyangen tadi de gelliya sirangi be magai be sabuntangi lo kimanga ancire nan kile taqundi siren kilen nambono ibe ga to ide sun cure handang kallenya ambire ndangi to nyangunde nyadi to bakke honi ndayre lenki sura fentara gene nambaran tadi kite kamanen nyimme ana kite kutu qiyaman kite kutenna kamanen nyimme ama dunani ada kali hagai biranu ndo palais de justice ndo avocat ndo inspecteur no kesu takanga kite kutte sere ogo kite kutte sa sere bane kite kutana kebe gata kuna ga kite ni ay daga nagge maria kite kutu ko angana kutu bodi ga madda koro hari kenya ga ni to ngai kana sagai qiyama allah bane imme an kite ni anda kite to ko sere suma yawm al qiyam allah imme an kite no komanda يقضي بين الخلق anati garraga kilenta honde la zuluma al yawm karo bogo be gande mi dunadi nam bogo hata mullen na ya tora kita tongumen ni perdi tongunga duragumen na perdi duanga garantendo sohonna bogo bakhallando nyakali na bogo taganya alla nati garraga kilenta honde bakkenta ere lenki tonya munde taere ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون inta ka tugana ka hanna makibe ka ganyanya na besu golle tugada nyankinna إن أصحاب الجنة anda ari janna dum ko ngari alla gando kahiya اليوم ti ke kitun kuti kota ko mom meni kota fi شغل fi shugulin iwa hajudi iwa shuguledi iwa ekipasioni kipantenni hoyi kebe gallingina fakihin idda khamunto ari janna dum ko gelli tambinto nganisu ay hayyo gelle munya kamaki awrani tampenta arjanna idda khamunto ali janna tampenta no ko soni ko ngati ni bismillah hon tambuini yere jimmul lega he na awrani jinta sere buyi awrani toran tan kita al janna dun kon pammin hammintiya tampentiya sogolanti suntiya hobe gi yonki kedde gunu gella gana ni ga yonki kel gumbe jadda barni hobe gallingana hum fi mastahati anfusuhum qaliluna yonki kebe gallingana ammini ho nyagani ige ho nyagani fayindi ho nyagani terinke ho nyagani idnanda kallema ko do me yagani igo do yakare gelli ho gadan tampinde ar janna disuke ke kay men tan tampinde wari anta ho nyana ar janna ke ngan tampinde awrena tampenta no deguyenta no sokulanta no yonke gata ho mulanta tayi ara mun tenyani ke hora tirindi tenyamene na naburuku sangandi ahramun tenyani na jagol legendi na nanul legendi na sugul legendi na selungul legendi ni warame ni jambame ina me takki ina me soppi ina me fanka dabanu fommumu anni legendi na bonde ina dagi wari khanundi angara mo suda bari parce que andi andernay ku fare alayhi salatu wassalam ati sangu sikkian daga silami mu'minin wasanga ati sangu sikkiai ati keda gantega mu'minin da sangi hananni ati annan canga an igon ni yakken cangandi yakaren ni kina sangandi igon di yakke kawa sangana kawa kitran katana kawa me sangandi ke sangada sangi hillande ati nan cangati anga jamponga na kitran lingahu bunne nyagani tamme nyagani maraha nyagani na antremanya na kitran lingahu cera ulama anuti keta ke kundu gajang karangin susu na ke basi de militaire nan tahu na jihadu ngajangin karadaru ka hado bunne nyani lenki gani sara ko manu do marhab ndam do buna burube mi gabuli ni mogobe ado be ngote le gajak kamundi mogobe jinno on asuri ke na to on kara na la to on kara ngenga dina ngajangin do dina pasande nda kesu basi na ni islami no maga igaga internet duna gajangin go daga mechendam be do karan kitte sui islami non kana dabari ay wari an ko ne ngai na gajampero kara an kenta ko gajampero aga na giri ko tabe walla gana donc gajampero sudunan to ko ngakinyai ada kan tenga islami non kada igana ken gajampera kara ina kara lan ta ko na basi de militaire ta ko ndi na gajanyo kun ko ba na fera non dabari asuru fare na gadi gana gajangem pera
ba ke ngana nya bonte nya carte nya gani zido nya gani anga do militaire na sukarna gendarme na sukarna police na sukarna bo silama gunda na ata sikandin ni mani ado annan canga tanci na singutu na haya na tretan karamundai na karamundi braboyenga si magalle mona sinun kinni ya indaru ini katu ini haya ini gemundi aragamani treta ya tretan nasiro na musabaka nya sinun na me frinde nya sinun na farenda kedagi na kali silai hede na ti sinu juanu ko juani sinu nga kembere na si mare no ngan si mare jamanu benu ga sinu marna o kuda nyedo no hedi si marano sasa ga he anna nyine sinendi hakati tuinto nyano de bengo sinkuru sunda barni anci ngana sinum biri anga nyata nyame ay sinda su simbiri fare nyime hakati nganya nyana sallallahu alaihi wasallam sini fare maka si sunda hirni sina su madina igana sinkure singallenda bari de ben sinu ngana boguna sinu ngana urenda bari si de penyi fare maka na sinju hirni kenta ko me sino manime sine go si krusu ngagiri madina gundo so de dunka go rado siyo bari ya sinu ngati girgis sinu tu to falle fare cimbogu sinu di gundu ken cimbogu igara fita da ko ben jangi fare ci nyagen sahaba no mbutu nam butu farenti Allah gada ko setu dana yang kandene atu hontano Allah gana setu ndaga ta yang kandene kago ndasi mai ke sikian to ko hirndi ai kenci da san kaya kan da sufri tai bo me kali sintai bo dalile ngaki me frinde sinu na dalile hillandi na me firi khatanu ma ngeda na me firi urenga ona me firi trendi jenga sere ma ko don tere bane fare nyimme da ke da bari ari kago me Aisha fare ndo Aisha da mehri tanu hilli tahana kenda nya Aisha le menenya igara mehri Aisha da to kembira na kanyo ko Aisha tahillandi sinetana ila mehri kenda nya Aisha barakat ya kare ngi tu mante barakato kenda na fatongu farenda to da sama igara no ko farenda sama agari aba farenti ati kenci ne kalle da tuwa anyamen o tine anda billo dinda bagandi bo honta kuy ando wandi akenta me hirni de ya garundo yugun ta me hirni de ya garu benu gane me hirni wari kumerinu machinu benu haisa ta ku harabu to nyen anta hatta lislam ni hay ka hay ya garu machinu ku hayni ya garindo kalisho ay be intu aduru binne hari ya gare sauranga he haranta mulai kina ngari kamailo kun kalisho ay ku benu hayni telelu ya gare ngane hari dubor ne kina da kundu kenda nya kali sauranya nani silipu bane way silipu bucine ado tuceni anyame iha indem para mundenya kay ku macunu bena yaru ngano iga wurdu ho hontia haramu silabi na ko hay jalli gana iga meherni ga no ko ay suturi donni yaru bane igum bane jalli aga nay nyana igodo ya gare na ga anda anyakhe ando kella meherni farendi yakenya da meheri de dalile ga kuy yo farenga da hobenya aga da ko lesile ngai hadise encaha dalile go ken farenda wurundenya sinuna ada wurundenya harmare munyi mena ay mera da bay anyame kay hay ge jagale gende be yado nanu legendi walla nanu ngarame na selu ngarame na wullu ngarame macci nyani kesu isa sa kali singara genane kesu haramun tenya na bunnun ton tiabi ga kara kesu kundu babu nga kesu kamma kesu kundu haramun tenya ni islamin maga dina gumen maga abaji o gana ganu ko benu da barni wallo o na buru marano ko to nyana dina jogom bagani na kacce mbamba yi kambindinia igana buru ku torno haramun tenya ni fare ma da bare amaku ko ku ho honda ge modina kedi asuni dunam piye sange nyimme dagante fare nda ku sangu sikki bani ako nan sanga entraînement da ngani gajange entraînement kenganya gajange entraînement ho ya gajange karna dinam pasan denda jihadunda bani nan sin sangandi Allah ga gajange nyana sin kamma na wuye nya kamma sege ndo yakai anda nya khenna jang anyame fare nda ku sangu sikki ada na هم واجواجهم
في جلال على الأرائك متكئين ati arjanna dun konoku i menudi yaqiyaku iwasira hududi sira hudumanto muttakiina isogo nyalla gante sogo nyalla ge الأرائك متكئين ala le araiki wabbaru kama muttakiina isogo nyalla ganto anga sogo nyalla ge na lingi hada baremenda khara allah tadal kenya halal lingi hada baremenda siri nanci kanya tombe ke dopa annan jipa kam kawu cinne tangille sereta tinandagi Mari jangan dungke ngani seganyan tomben do patan nak kate sinan tadi lihat di koju dungko masalahnya duleng tadi dakun tadi kangkon tadi hohon tadi Allahu Akbar anu tak kenyar janai tan nak kate sinan ngani sogonya lo kene ka masalahnya kawala kahiyandi hohon tetap ini angana tawa kami sininya kun ko tahu no ka masalahnya tan tampin ini angga bokon dambe sudi arjanna tan toro ati arjanna dungko nuku iwabbaru kama muttakiina isu kenya laganto لهم فيها فاكهة kamu do nyitiren kay ngabe gabe pasong ni dal janna ولهم ما يدعون ho wida ma yaddaun alla da makan kutonde hondi iga khilli gana tana kullu matadai anyum kike gonnati ho yanga ken kital janna ari hadis nganan tal janna dum ko unta hunde alla da yelindam budu nyogo wara iga kampini ar janna kamma ya jannu ngana ko sa yelinga nyogo wari ganni ko nati ti jaga ngonye wari kenno kuma kayri yelinga poddin kanye tie nga ya tie linga ngani angana yelinga wora ko sa jalai ke yeli dambe ke tie linga ni de angana ikemba kala kendi ayre aga nay kina nganya nyante ko asetin ado jaba kampin don danginte anjalai ige ngata angana sodo bayire andai kina nganya nyanta mo intendi janklade ho anar janna matadda anga ho natana kengo kitel janna سلام قولا من رب رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ti arjanna salamun kendi gamenya menon kisiyanya arjanna ho honi kisiyai ho hon tantor no aljanna suni kisiyai kisinta hunduru duru nyana aljanna aige yumba amin nemba ata remba anga mo gonda be sudar janna kisiyanya joten tadi ho hon ta ho torna konda keko wadi sharia gana ko kedina utinan nan dalile nyaridi ati qawlan digameni kay nanti ari janna kuma kan kuton wari janna maka sikkadi digameni kay mir rabbin nangiri kamane rahimin Allah kebe gani hinna nang Allah ndako Allah gada ko hillon tadi na'am تاجو اليوم qahatam panjilenki Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah nati kair no kada haraman dibise golli buru nyanga no kada kara jena no kabugu jamandi musyriku no kada kara filla kapano iri bayigano garanto Allah kutana mpaso kad lato bakka ho grupu nan daga sigi Allah ko mashru kakan daga sigi ina haraman dibise bakka medi wa mutazu qahatam panci bakka mel yawmal lenki sirru makabri semedi jama suga di wikara tuwano ngikara al fuqaha wal ulama sumana ngoro ngikara nahila nan ngoro ngikara jakka baganda nan ngoro ngikara amma ribabu siyam angana rusun qasom pasangunta wondi babu wanu ngani arjanna hollaqe woni gati arrayan rayanu ni dakku bakem kollaqe sumana ngoro mbani allo do tiken kedi duna asusu bo asuma sumu arjanna rona ke suma sumu koy arjanna rona juma sumu yogona tubi min gaso kedi ana tubi bin gaso takalla nakara mas asalli yalla dan mbati alla da nan karana nya masuma bada anda o men arjanna kandar no tiar suma non polla kengan jadun kurare non polla kengan saraka baganda nan khorom polla kengan sirbe no kana hilam pankanga ni salle nyai sallanan na hilana khorom ka polla kengan gol siri nyanga nan pasosu ina kaddi bise bakka med Allah subhanahu wa ta'ala ti wa mutazul yawma kakun nan patam panci bakka sorondi lenki ayyuhal mujrimun ya kakun gol burnyanga no khalato bakka jamanga kabane golle buri nyangano daga sigi kara ina su dibi se ucine no konni na ona Allah subhanahu wa ta'ala nyaga aganda khairnya moda aganda do taknya arjanna laga no kisi jahannam no kisi syaitan no kisi yongkil no kisi gunai bimanillahi wa judihi wa karamihi assalamu alaikum warahmatullahi
koda birandi وأخرجنا منها حبا